आयज तुमी डेप्युटी कलेक्टर केपें येयल्ले परत एक फावटी जो एक्सिडंटाचो इश्यू आसा खंय तरी स्टॉप जायत ना खंय तरी तुमकां पावटी मारपा पडटा आनी आयज कितें जालें एक्झॅक्टली आनी तुमी तुमचें कशें आसा तुमचे भितर कशें आसा वातावरण? एट प्रेजेंट आमगे मागीर पावस पावता सो ते फील जावपा शकना की आमकां कितें डिस्प्ले करपा नाका की आमकां हें जालें आसा तें जालें आसा. आमगे मेन थिंग कितें आमकां जस्टीस मेळपा जाय. सो आमी ज्या एक्सिडेंट जाले त्या सेकेंड दिसा सावन आमी फॉलोअप करीत येयल्ले. सो आमकां एक जस्टीस आसता अजून मेळ्ळो ना बट अननेसेसरी केसीस आहाय नाल्यार कितें हॅरेसमेंट अशें करून आमी कोणाक केलें ना. आनी मेन थिंग कितें जाता की आमकां जो सपोर्ट करपा येयलो रामा काणकोणकार ताका अननेसेसरी ह्या पुलीस स्टेशनार त्या पुलीस स्टेशनार नोटीस येयत आसा. सो आमकां लागून तो आमकां सपोर्ट करपा येयलो पळय आमकां अननेसेसरी ताका एक एनी ट्रबल धाडपा नाका. सो आमी एट प्रेजेंट आमी केपें येयल्ले. सो कलेक्टरा मेळपा येयल्ले. सो आमी ताका सांगपा की बाबा ताका कित्याक लागून म्हण आमी नोटीस धाडला की सो 126 आसा पळय त्या सेक्शनान धाड पळय. सो तो कित्याक कन्सिडर केला कित्याक त्या टायमार भरपूर जाण लोक येयले जे पॉलिटिशन येयल्ले आमकां हेल्प करपाक जावं ताका इन सर्टनली ताका एक सर्टन पर्सन अशें टार्गेट करपा जायना न्हू. सो तांकां बी तुमचो नोटीस धाडपा सगळ्यांक धाडपा जाय आसलो. सो कोण पॉलिटिशन जावं कोण सपोर्ट करपा येयलो पळय तांकां धाडपा जाय आसलो. एज अ फॅमिली मेंबर म्हणटा आमी सपोर्ट करपा येयला आनी आमी आपयलो ताका. सो ताका अननेसेसरी सगळ्या कडेन मुवमेंट करपा लायता की ह्या पुलिसांत त्या पुलिसांत. सो ताका कित्याक म्हण ट्रबल करता म्हण आमी विचारपा येयले आयज. सो डेप्युटी कलेक्टरान कितें सांगलें तुमकां? एट प्रेजेंट डेप्युटी कलेक्टरान आमी सांगला की तो ह्या मॅटरा मातशें क्लोजींग केली तेणी. सो तो तेणें सांगला की आपण हें आतां एट प्रेजेंट क्लोज केलें. सो आमी नेसेसरी जे पळय स्टेप आसा पळय मुखार आमकां आमी तें मागताय की अननेसेसरी जे पळय ते टार्गेट करताय एका टार्गेट करून ताका वेल्युएबल ना न्हू. सो आमकां जे पळय कितें व्हॅल्यू आसा पळय तें करा म्हणटा आमी तांकां. जे पळय एस टी कम्युनिटी जावं कोणाक आमगे भुरग्यांक जाताय आमी जे पळय डिस्कस करताय कम्युनिटी लागून उलयताय आमी चडशें आमगेलें. कित्याक आमगे एस टी कम्युनिटी अजून पर्यंत कितें जाता न्हू कोण आमकां सपोर्ट करपा आयलो न्हू जाल्यार कोणाक सपोर्ट करता ताका सावन दाबून दवरता कळ्ळें न्हू. वयर थिंगा तशें जालें आसा आनी लास्ट टायम अशे केसीस भरपूर जाले आसा एस टी कम्युनिटीचे लोकां भुरग्यांक जळोवन उडयले आसा. तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम एग्री पिके हितून. सो थिंगा आदर्शा म्हणटा थिंगा जळोवन अजून पर्यंत तांकां जस्टीस मेळ्ळो ना. आनी एट पर्यंत आमगे सडनली एक 1.5 वन जातलो. सो अजून पर्यंत जस्टीस मेळपा थिंगा हे आमकां अननेसेसरी मुवमेंट करपा जाय. हिंग केपी वच मडगांव वच पणजे वच हे आमकां व्हॅल्यू ना जाल्यार ते कित्याक करता काय म्हणटा. आमकां एट प्रेजेंट जे पळय तुमकां मुखार केस फॉरवर्ड करपा आसता तें कराय न्हू. आमकां जस्टीस मेळपा आसता तें कराय नाका अननेसेसरी एका धाडलो तेका धाडलो हेज फुडें कॉल केलो तेका फुडें कॉल केलो तेजी व्हॅल्यू ना न्हू. आमगेलो टायम वेस्ट जाता तेंगेलो कोण आतां कलेक्टर कितें म्हणटा हे अननेसेसरी केसीस कित्याक घेता काय म्हणटा आमकां तेंगेलो टायम वेस्ट जाता. तांकां कितें व्हॅल्यू आहा तेंचो. कलेक्टर आनी भरपूर कामां आसतात सगळ्या कामां आसतात कोर्टाक कामां आसतात. तुमी जे पळय रूल्स फॉलोअप अकॉर्डिंग टू लॉ तुमी तें कराय न्हू फॉलोअप दियाय न्हू. आमकां तें मागताय आमी आनी कांय ना. हेंचे मुखार आनी तें आमकां हॅरेसमेंट नाका. कित्याक आमकां बी आमी बिजनसमॅन आमकां हिंगा काम करपा जाय तांकां बी शेतां वचपा जाय सगळें काम करपा जाय. सो अननेसेसरी ताका बी काम आसता न्हू रामा काणकोणकाराक ताका कितें ट्रबल करता तुमी आमी तें क्वेश्चन करपाक येयले आयज. 16 एप्रील 2025 पाडी एक्सिडेंट जालो म्हजो भाव मामाचो वांगडाक कांयच करपाक मेळ्ळें बस मारून गेले आनंद ट्रॅवल. तेजे नंतर कितें जालें की पुलीस स्टेशनाचेर आमकां पुलिसान आपयलो की ओनर येता तुमकां डिस्कशन करपाक म्हणून तेन्ना आमी 20 तारखेर गेले पयलीं ताका परतो येयना. मागीर 21 तारखेर गेले परत सगळे खूब लोक 200 लोक आहले. आनी 21 तारखेर जेन्ना गेले तेन्ना कोण तेंगेलो मॅनेजर येयलो आनी तो तुमकां 50,000 रुपया चॅक घेवन येयला. आनी म्हणलें 50,000 म्हणून नाका आनी तें हें केलें. आनी त्या वेळार आमी हांगा आमचो रामा काणकोणकर आमकां सोशल एक्टिविस्ट आनी आमचो एस टी लिडर तो आमकां सपोर्ट करपा खातीर तो त्या ज्या एक्सिडेंट जाल्लो पळय राती त्या दिसाच्यान तो आमच्या वांगडाक आसा. आनी हें सगळें जालें आतां हें जावन जालें जाल्यार पयर 15 मेक ताका एक परत हें वॉरंट काडलो पुलिसांनी आनी मडगांव SDM मुखार एक हें कर म्हणून हियरिंगाक येवं म्हणून. तर म्हाका कितें समजलें ना हांव गेल्लो ताका आमी समजून सांगलें बाबा तो आमकां सपोर्ट करपा येयल्लो. सो तो विशय जालो मागीर तो सोंपलो म्हणून. आज पळय जाल्यार आयज परत पुलिसांनी एक नोटीस काडल्या आनी ती केपें SDMा धाडल्या आनी रामाक तें हें करपाक तेजी हियरींग घेवपाक आपोवपाक म्हणजे 126 BNS म्हणजे ते नोटीस काडली. सो आमी चिंतलें आतां तो आमकां सपोर्ट करपा येयल्लो सगळे फॅमिलीक आमी त्रासान आहा तेन्ना आनी तेका त्रास करप नोटीस काडून म्हणजे बेजिकली आमी फॅमिली त्रास करता परत म्हणून आज आमी एक मेमोरंडम दिलें डेप्युटी कलेक्टराक कळ्ळें तुका की इन्सिडेंट कितें जालो ते आसा. आनी ते आसा फक्त रामान नासलो तेका आमचो मिनिस्टर गोविंद गावडे येयल्लो एक्स आपलो डेप्युटी CM बाबू कवळेकर येयल्ले आपलो MLA इंटर्नल येयल्लो
खुबशे लोक आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आनी सिलेक्टीव एकल्याक टार्गेट करता आमकां जेन्ना फॅमिलीक जेन्ना तो आमकां सपोर्ट करता आनी सिलेक्टीव ताका टार्गेट करता तेका आमी मुद्दम एक कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आमकां हें मेमोरंडम दिलें सो आमकां दिसता की ताका हॅरेसमेंट न्हू आतां एस टी कम्युनिटी हॅरेसमेंट एस टीचे विशय येता पळय एस टीचे कोण भुरगीं मरता पळय तेन्नाच अशे विशय कितें जाता सो म्हणून आमकां मेमोरंडम ताका सांगपाक येयल्लें की बाबा हें जाता तें बरोबर न्हू आनी तुमचें कितें करता तें विचार करून करा हें पुलिसा लेवलाचेर जाता पुलीस हांगा नोटीस धाडटा आनी ताका हॅरेसमेंट करपाचो प्रयत्न करता पूण हांवें एकच मॅसेज दिवंक सोदता की परत परत जे अशे तरेन सिलेक्टीव टार्गेट करून नोटीस धाडप आनी ज्या फॅमिलीचे 2 भुरगीं गेल्या ताका आधार सपोर्ट करता त्या मनशाक असो त्रास करप हें आमी खपोवन घेवपा ना आनी एज एस टी कम्युनिटी म्हणून सुद्दां आमी वेगवेगळ्या लेवलाचेर वचून करतले कित्याक आतां हांव इतली वगी रावल्ले आतां म्हाका दिसता वगी रावप तें बरोबर हे ऑथॉरिटी जे तरेन आमचे कडेन आमकां वागणूक दिता एक आमकां न्याय मेळना अजून आनी उलट अशे नोटीस काडून ओवरऑल एस टी कम्युनिटीची हॅरेसमेंट करता हो आमकां मॅसेज आमकां दिवपाक जाय आनी हे आमी खपोवन घेवपा ना हेचें सांगता आतां तुमी ही केस आसा 1.5 म्हयने जालो आसा हेतूर कितें तुमकां जस्टीस मेळ्ळेलें आसा जस्टीस अशी अजून कांय ना न्ही पुलिसान एफ आय आर लॉज केल्या पूण जे गजाल फास्ट जावपाक जाय पळय आतां काय तेंगे इन्वेस्टिगेशन म्हणल्यार तुगेलें हें ना कितें स्टेटमेंट घेवपाचें काय ना सगळें जालें तेमी ड्रायव्हराक 24 वरां भितर बेल दिलो आतां तेजे नंतर कितें जावपाक जालें फास्ट चार्जशीट फायल करून ती केस बेगीन हें जावपाक जायलें न्हू जेन्ना कोर्टाक वयतली तेन्ना तो न्याय मेळटलो न्हू आनी तो फुडें गेलेच ना न्हू आतां कंपेन्सेशन पार्ट हितून आहा पळय ट्रिब्युनलाक तो आतां आमकां लडचें पडटलें ते आमी लडटले